warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, khususnya pun selerena semolja Kiai Haji Taib Hadiri sedari sepeneh Bengkalan, saya sangat abdina mulja akin ben abdina ta'zimi sampun sotirabu ben muka acara malam mangken ka dinto jukenan selerena semolja Kiai Haji Hasbullah Taib sampun mengisi acara pertama. Sejukenan sangat abdina mulja akin ben abdina tabdimi selerena selmulja Kiai Haji Hamid Amjad Hasan Jauhari MPD sedari Propo Tengkinah Pamekasan. Sejukenan abdina mulja akin ben abdina ta'zimi Bapak Kepala Tisa Gepeng Ki Gadinto, Bapak Syaiful SH, saya sangat abdina hormati. Jukenan Bapak Haji Muhammad Sirat, beliau selaku Ketua Takmir Masjid Nurus Salam Gepeng. Sejukenan abdina mulja akin sedajana panitia Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami Nurus Salam Gepeng. Sejukenan abdina hormati ben abdin ta'zimi. Para rabu, saya sangat abdina mulja akin beten kaula bekelen sedajana panitia acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto. Pertama-tama ngaturakin puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seka dimah ampun apareng nikmah hidayah tor inayah dak batan kaula pati panjenengan sedaja seengkenah batan kaula sareng pati panjenengan sedaja parengen bisa rabu dak kadi to tempat dalam acara semol jaga dinto. Semoga sedajan kadinto kengengah balesan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jukenan tak lupa solawat tor salam sesenantiasa kita panjatkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beten kaulah sareng pati panjenengan sedaja kengengah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Para rabu, saya sangat abdina mulja akin. Alhamdulillah acara malam mangken Kak Dinto bisa terlaksana dengan support dari pansenapan supporter Kak Dinto. Sepertama sound system Kak Dinto kedunah Bapak Kelebun Gebeng. Alhamdulillah ampun tahun kedua kadinto acara Isra Mi'raj kadinto
didukung oleh sound audio Gebeng. Semoga setaja kebaikan kadinto kengeng balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedua ki kadinto terop kadinto tenda kadinto sompengan dari naung tenda Gebeng. Dekorasi dari Alifa make up jukenan acara makin diisi dengan tim hadroh sedari Pondok Pesantren Nurul Ulum Betor Kelampis nikah pimpinan Bapak Ustadz Faisal sedari Betor. Alhamdulillah kadinto sejenak mendukung acara kadinto sehingga acara bisa terlaksana kalaben sukses. Jukenan alhamdulillah paringi terang tangki paringi lo ojen nikah syukur si paling raja karena acara nikah menambi ojen ampun lesobung pernah nah. Alhamdulillah kadinto paringi terang. Semoga setiap acara paringi terang sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa ada para ibu-ibu matur selangkung bibanyak sampun napa kadito bekerja siang malam untuk mendukung suksesnya acara ini karena tanpa ibu-ibu acara nikah sobung panah-panah. Alhamdulillah da ibu-ibu semoga paling sehat paling lancar rezeki sedaja amin. Ben jukenan seterakhir kadito matur selangkung de cakancah sebede nong perusahaan karnival kadinto alhamdulillah setiap tahun cakancah sebede karnival kadinto selalu mendukung de sejenak acara-acara kebaikan kadinto alhamdulillah ben tahun kadinto nyombeng 5 juta neka dari cakancah karnival. Semoga selanjutnya pun setajana cakancah sebede perusahaan selain moga bisa berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Amin. Seterakhir dan setajana masyarakat matur selangkung atas setajana dukungan sumbangan baik yang berupa materi, pikiran ataupun tenaga. Semoga setajana Kak Dinto kengeng ngabarilsan dari Allah Subhanahu wa taala. Beten kaulah nyon seporang karena tak oneng sebuda buah. Kirana cukupkan Kak Dinto. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabili rabbihimul khallaq. عدد ما حرقته الرياح من الأشجار والأغصان والثمار والأوراق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Al-Mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para sadah, seda ajunan sataja abdina sangat amul ja'aki wa nakhusu bidzikri ajunan semulja Kiai Haji Taib Hadiri, ajunan semulja Kiai Haji Hasbullah Taib, ajunan semulja Al Ustadz Bahri Qari, ajunan semulja Al Ustadz Haji Sirat, seda ajunan sataja abdina sangat amul ja'aki, sataja para kiai, para tokoh masyarakat, takmir masjid, sataja imam masjid, juga sataja panitia acara Al-Isra wal Mi'raj,
juga ndak satajana hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah nyukurin nikmat da ajunan Allah Subhanahu wa taala malemangken dan kula ban ajunan sateja bisa tepangki tempat kak dinto malar moga acara malemangken kak dinto jadi sebab kesadaran dan kula ban ajunan sateja barokah pengajian dan kula ban ajunan sateja oleh pertolongan juga oleh hidayat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salat dan salam ke atur dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ndak para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Bada tabu dari sebagian para ulama likulli syai'in imad. Likulli syai'in imad, segala sesuatu kak dinto bedepang-pangah. Masjid bedepang-pangah, galfalum bedepang-pangah, terob bedepang-pangah, termasuk agama bedepang-pangah. Kenapa pang-pangah agama? Wa imaduddin al-fiqhu. Pang-pangah agama kak dinto pemahaman tentang agama. Kula bagela kun pak cek todo semua pas bini kapi je punten. Di sisi lain dan kula seneng karena bini kapi polan saat mangken kak dinto sekenceng salah kapra sekenceng cek nekunda tradisi reng bini sehingga ibadah dinaaki leras tinggi neraka paling banyak reng bini swarga paling banyak reng bini. Sehingga cek potong kebanyakan orang neraka lenare paling banyak ring bini pasti cukup seakan-akan ring bini pas masuk neraka kapi punten keng iswar kejugan banyak orang apa polan ring bini lebih banyak daripada ring laki makin bebitong bini ben laki kamu banyak gimana kering laki alas negen dalam Islam oleh bini boleh tenaga aja. Engki maksudnya lebih nih pakam bu. Mangka dari kak dinto malemangken kak dinto pengajian yang malemangken ngereng abahas ilmiah. Dan gula tak abahasa sekiteki, abahasa sekenyataan banyak tak kerjat mungkin. Dalam pembahasan kak dinto banyak tak kerjat karena hakikat bagus tapi bi orang yang tak bagus saat mungkin. Karena akhir zaman panika tetang ngerak kiamat kak dito dosa keni yang gep raja dosa raja yang gep keni mungkin dan kula ben ajunan saja along kolong ya kak dito menghadiri acara Al Isra wal Mi'raj nggih Al Isra wal Mi'raj kak dito bada tajunna karena apa tada anjuran Al Isra wal Mi'raj kak dito diperingati mulai lembek zaman sahabat pada peringatan Isra wal Mi'raj. Tada. Tabi'in, tada. Zaman Rasulullah napa boleh? Apa polan alasna mereka lambe. Para sahabat orang-orang kona panika Nabi Islam neku da agaman taat da agaman. Mun taat da agaman iki berarti neku da syahadat sedua. Neku da syahadat sedua asyhadu alla ilaha illallah kenal ke Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah termasuk kenal dak Kanjeng Nabi Muhammad oning dak sejaran Kanjeng Nabi sampai dak Al Isra wal Mi'raj ke oning ngada Al Isra wal Mi'raj tapi akhir zaman banyak orang mangken repot beni repot kalaban panapa repot kalaban neku HP laras gi on mana ibu-ibu pak bapak selahir tahun 90 belum bolo mulai gi keni in mainan paling lah leker bekel amin tanjan tak boleh karet sejak taje gi kasah selahir belum bolo sangang bolo petong bolo mungkin ki ibuan gi nyapok dekat itu tapi anak-anak milenial saat ini anak-anak generasi alpha generasi Gen Z generasi Z ya mon kenapa mangken in mainna jaga HP sekolahan HP compok HP lepas HP mololo mon lambak panika waktu berkat bu
Waktu berkat kok kati apa? Mangkan gula ban ajunan sate nyonyon lanjang umur tak kira tambah sampai. Mun umur petong bolo tak kira depak ke petong lotong. Mun umur petong bolo tak kira kurang sampai sebidak sanga punten pagun petong. Tapi apa mak nyon lanjang umur da ajunan Allah malah berkat waktu. Jadi sampean tahu sada pak umur sebidak, tahu sada pak umur petong bolo. Umur sampean gende pak polo bayi tapi mereka lengkap ampun. Rezeki halal, pekerjaan andi, oning maca Al-Qur'an, lebur ke masjid, sempat abejeng, sempat ngaji. Nak foto hatorok kapi, nak foto andi lako halal kapi, nak foto pinter abejeng kapi. Ki peraten, alat dinindak ring sepona, lo lebur langka, lo lebur nyaken. Pas mate dalam keadaan tenang. Beda umur petong bolo, gelauban, aban kita abajeng. Bahkan bina poton saya dulang cek yang kisan don ngasih. Bila si mati pak rongko akhir tu umur warisan. Nika umur tak berkatnya mandu. Mula kadung tak berkat boleh pak. Seorang na aban nabu gelanon gelauban kita akor ban belen. Nika saya kata kok. Berarti kulaban ajunan santanya nyu'un ilmu saya berkat malah manfaat, nyu'un waktu saya berkat malah manfaat. Maksudnya ketiban apa? Reng lamban gengku ngalak Quran, mun mangken gengku ngalak TikTok nyungok tongkeng Fortuner. Dek napa mangken menika? Enggi. Mun reng lambek kabar paling nyungai TV, ki ada entos TVRI, saya berita nampun kol petok pagi. Mun mangken selanjeng arah senan ben HP. Selanjutnya nyungu aib orang, selanjutnya nyeberaki aib orang. Abah makai tak jeling atau jeling, nyekrol pas tong keluar tong keng Fortuner, derem bakana, scroll boleh. Tapi gelanon gulaban ajunan saja mangken gak dintoh, punya tak berkat waktona, tak sempat. Abah jengah tak sempat, awida tak sempat, ada napa tak sempat, saya sempat main ha. Waktu menika cepet lambat dari zuhur ke asar habit iki mun mangken dari zuhur ke asar sakace apa panika waktu mulai tak berkat. Di saat waktu tak berkat abe mulai sokoni sempat ibadah umur saja na jalan umur bade sorbaja kula ban sampean mangken jalan bade sedepak katangkel bade setengah na suramadu. Panika pasera aminal mauti ajza wa wala budda yafja. Kula ban sampean takwa ka mate, tada adun mate pagun datang takerjat. Tareng mun kota internet sampean mun tade, maaf kota Anda tinggal 500 MB. Tapi mun umur sampean laku si mate ya, mareng si mate, tada pemberitahuan. Lah temu seketika langsung bade si mate tepan nyonglet. Ana bernah bade si mate tepan gele. Beda tabran beda derin reng tuana amanja ke anan mun tangana sitong ada remah mun tuga nyawong njok nangis lalana cek mun tug derin nisar terus apa nak terus sepeda meliaki sepeda variasi ngan sepeda distakdis pola sepeda entah keluar anane palong bum gentang tangana keluar jendar mate pasere sedengki. Tak sempat ajar baju, tak sempat ajar pasah, tak sempat ajar akhlak. Rentuan saja lajinin, minta mobil yang meliaki, minta ariah yang meliaki. Ada anan kelopain dibudin sampai mate, tengah jalan. Pokok atau dus ben menyesal rentuan pak. Nih saya kata kok bu, mangkan tore pikir. Kula ban ajunan saja akhir zaman kak dinto mangken waktu banyak tak berkat sempet. Pada acara Al-Isra wal Mi'raj untuk panapa? Panika male ajunan saja uning pak bu. Male uning bahwa Islam kak dinto agama sendi atoran. Male ajunan tak salah kaprah. Egi acara Al-Isra wal Mi'raj panika cak nyingka dari 2 poin tentang keimanan dan tentang sholat dan sampean. Tentang keimanan dan tentang sholat sampean. Mun sampean memperingati Al-Isra wal Mi'raj, kalau pen kebajang dan tentang keimanan sampean, berarti Al-Isra wal Mi'raj sampean gak dintoke korang par juga de ajunan. Mungkin gula cerita
Ki uruma ke bullo lastari acereta ki bunten lastari punten toreh cerita akin bi kula singkat sawas ki mun cerita aki sesuai kalaban hadis ban Qur'an make sok pu tak mare keng maren hikman saya paling penting di ajunan kawan ini niki dan kula banyak hikmah kula mangken abahas hukum pengajian panika seharusnya abahas hukum tentang fardu ain sampean saya kebutuh benare nase tinggi saya kebutuh benare juko tinggi engki panika lebih penting daripada nase ben juko mun sampean sampai adina aki fardu ain ajunan celaka odi kadinto punten pengajian panika tak maksa sampean dadi mak kae teh tak maksa dadi ustad tak maksa dadi habib sampean sing masuk ke surga tanam pun dadi putran kiai maki putran bajingan kor sampean takwa saya nggak nyolodur sampean ke surga kor petepak fardu aina petepak keimanna petepak syahadat petepak akhlak andi putra pemunduk ke kiai 3 tahun genteng syahadat genteng wujud kidambakon genteng salat genteng adus oning salat aki mayit oning katipana paaban jual beli si halal ben oning tatakraman ngurmat majadi tatang ke jabi tabi dari pondok pakeluar ajirin lako bayi takok detireng ngelemis aku rakun ngajarin agama molol pada ki lek mulen nuku tasbih dong tak laku astagfirullah pas dadi manton sampean buah ting benteng salah kok manton pak rakun melak ngakan tedung awirit tore kebiyen apa mantok ketiba nika engki Bu mun nyari mantoh nyari si andi ilmu melolo nyari si andi pajero boleh keng si andi pajero melolo takok putran sampean ya seksa gara-gara tandi adab tadi mapan dabun Imam Ghazali saya nggak pernikahan kak dinto hokom aku leban ajunan saja kudu ngauningin tak sekapingan hokom nikah mubah tak sekapingan hokom nikah oleh ganjaran beda orang nikah kak dinto wajib beda orang yang nikah kak dinto sunat beda orang yang nikah kak dinto haram hukum pernikahan bi ten kule beri empak bisa sampean sitong wajib akatipan apa contohnya aben munta abini hazina engko lebur hazina lebur alako transaksi online transaksi ntar lebur ntar ke tempat prostitusi engko terabini ya engko mampu anafkain mampu berarti wajib abini karena munta abini amat siat nah karena dat mudahan mangken banyak wajib abini apa polan mangken kak dinto gelenon manusia ngan nasi bungkus oning nasi bungkus bisa COD bahaya mangken bengkelan tada napa beda banyak mangkan panika Bu sampean montro oning penyakit menular seksual HIV mangken meningkat imatur gara-gara apa nih keperzinahan panika tadi mundat na sampean tak tuli jaga potra binin sampean tak tuli jaga napa polereng bini ingan deonde mun tak bungkus jual kira pasar hu teku bi orang baci sadeur kecuali orang siapa dijeban siapa dicerokong encan reng bengkelan cerokong baru ndak ka panika mun reng bersai tak keran ndak deur deonde kira pasar hu teku orang tapi mun deonde ni bungkus makin nang pinggir pasar tapi bungkus tada reng nyeting engki pakun oleh reng resek mun sampean ben seromban tengkan pah nyari ustad tak oleh man ustad saya oleh ustad dan nikah dari nikah pernikahan bahas nikah sekejap ki bahas nikah mungkin laka isra pernikahan kadin tah hukum wajib mari contoh aki nomor 2 sunnat an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni pernikahan tang jalan tang sunnat siapa sih baca ke tang sunnat maka benih dari tang golongan pon sunnat kok katiban apa dengan syarat aben mampu anafkain bese halal set pertama nomor 2 mampu adidik dak sebini mun tak mampu adidik dak sebini masraaki dak pengajian mak le sebini ya jirin afar doaina benih kerok huntau si abini ya benih kerok huntau si alaki ya benih kerok huntau si andi anak mung kerok huntau si abini ya koceng benter
Seandi anak sapeh penter. Bahkan nok keti anan banyak daripada gula ban sampean sekali teror lemak. Gula ban sampeanan di operasi tong melarat. Nampuna program ke dokter. Mun selake ki nyari jamu kuat. Mun nok keti tak beden tar ke kabupaten mah melian nok kuat tade nok keti. Keng mun kadungan telur lemak. Sepenter kapi, seandi anak penter, tapi nok keti makan na anak, anafkan na anak, penter makan nok keti. Mun gulaku nyari pakan embun, pasti bagi ke anan penter. Keng seapitain gula ban sampean sebagai manusia ben manuk keti tak kira pikiran. Cek oleh ka amma melokok ben beres. Beres saya rasa kalah tak kira pikiran. Tadi mon orang kenceng ngicuan tempengan di pasar, mon orang kenceng ngicuan ngalan non orang. Nikah tada bidan ben manuk keti. Nikah. Jadi pernikahan kak dinto sesonat di saat aban mampu nafkain kalaban pese halal. Aban mampu adidi, aban atatakram beda bini. Pon, beda makro, hukumah. Nikah kak dinto hukumah makro. Di saat beda orang mampu nafkain pese halal tapi aban tak mampu tedung ben sebini alias tak lake. Nikah makro, ni seranan orang yang penganggur. Beda haram, seterakhir menikah haram. Pasera orang yang nikah kak dinto hukum haram, aban pekat pelakon pese haram, lebur ngalak nonoreng, lebur ngicok betah, lebur ngicok betoh, lebur ngicok semin, lebur ngicok ecet, lebur ngicok beras, pokon panika saya kelaku kapi, pokon urusan cok ngicok, pas bini nafkah napa sih, panika haram pernikahan, asa keng haram. Mangkan tebu ni Imam Ghazali, saya ngak mun nyare manto mapan, mun nyare aban mun abini aku tu mapan agaman ben mapan lakon. Ni kasigutu pikir, bi gula ben ajunan saja. Maka dari kadin to ngiring, saat mangken dan gula acara tak ada ajunan sekejap, pas hikmah pun tut serang ajunan dan gula bahasa fikih wanita. Kapan nikah saya cek penting ada ajunan saja bu. Saat mangken kadin to banyak. Orang bini kadin to tak peduli yang penting agaya. Tak peduli kamu kenan yang penting mu kenan agaya. Yang penting bergember, yang penting bordiran tekan nyicel sopi. Tahun yang kamu batas aurat katipan apa soceh, katipan apa istihadon, katipan apa haid, katipan apa nifas, katipan apa iddana sampean. Tore gula bahasa mangkian. Karena apa? Beda hikmah mangkian saya sangat agung. Saya pertama keimanan, saya nomor 2 tentang solat. Jadi acara Al Isra wal Mi'raj panikah ulang tahun solat. Isra ben tahun, bojong tak temana bojong. Nih kerepot. Pertama kak dinto ajunan Allah Subhanahu wa taala ajelas raki Al Isra dalam Al Quran. Dalam ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Saya baca qari'il Quran hiru. Bon. Maha suci Allah semua berangkat ke bulan waktu malam dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dalam ayat kak dinto jelas lagi kak dinto. Mengkan arten Isra panika perjalanan malam. Arten Isra kak dinto perjalanan malam. Dari kak dimah Masjidil Haram. Masjidil Haram kak dinto beda telok. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Haram di Madinah, pas beda Masjidil Haram sitong daerah beda Taif. Keng beni tanah suci kak dinto. Korogun masjid tanah haram melolo. Beni masjid tanah haram beni Masjidil Haram. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, beda tanah haram sokon ni Taif kak dinto. Pon, malay sampean oning. Masjidil Haram kak dinto kak dimah. Mekah, sebeda kak bentak kotak bu, oning lagi. Kak disa saya sebut lagi Masjidil Haram. Kanjeng Nabi kak dinto tepan ren sarenan. Masjidil Haram kak dinto tepan beda Hijr Ismail. Kanjeng Nabi ren sarenan. Jemput bi para malaikat. Apa napa? Kanjeng Nabi kak dinto bu. Waktu kak dinto buaki. Kanjeng Nabi kak dinto agaduan tahun sosa, tahun sedih.
Saya pertama Abu Talib majadiin sete, saya lindungin kanjeng Nabi di saat kanjeng Nabi ada dakwah. Saya nomor 2 rajin Siti Khadijah Al-Kubra. Saya memotivasi kanjeng Nabi Muhammad di saat kanjeng Nabi Muhammad ada dakwah. Sete, istri tercinta sete, ruwet kanjeng Nabi, sedih kanjeng Nabi. Mangkan serang ajunan Allah, Jibril sambil Muhammad liburan Jibril. Ternyata sebelum liburan kanjeng Nabi, sebelum Al-Isra wal Mi'raj, kanjeng Nabi porak dadana, bersend dadana. Maksudnya tambahin rahmat dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kak dinto bi malaikat Jibril jemput hewan, kalaban hewan sebagai tunggang na Rasulullah, kendaraan na Rasulullah, hewan buruk bernana pote mirip banjaran panika santak seketeban mata derin santan. Arten gelanon kanjeng Nabi jemput hewan dari surga kak dinto, langsung jemput kanjeng Nabi berangkat dari Masjidil Haram dak Masjidil Aqsa, perjalanan kurang lebih belum atas kilometer kak dinto dak Jakarta. Nika perjalanan kanjeng Nabi lambe seketerban Pak. Tadi panika saya kocan Isra dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Panika nyamane Isra. Jelas lagi di dalam Al-Qur'an. Pertanyaan mangken. Nika mangken kudu jawab dek nak kana dat muda dan sekencang odi i kampus bani sekolahan. Mungkin atanya ada mereksana de orang sepo para guru lambe lacong apa sebab di Al-Qur'an nak kaki kutu iman laras tinggi. Saya enggak panapa saya cerita aki kanjeng Nabi, saya cerita aki sarang Al-Qur'an panika wajib iman. Panika tentang keimanan. Tapi mun sampean yokor kalaban akal mungkin. Lurah kanjeng Nabi mungkin lakran numpak buruk ngangkui helm apa? Nangki. Nik bini sekencang sepedaan mula santak belum polo aguli elong na banten. Aguli tenghi. Kasalam mbak Jupiter kasa sponsor komeng mau buru satos bibir aguli kapi. Derem kanjeng Nabi. Masa tak helman kanjeng Nabi lambe kan sakadin to. Jauh apa bi gula. Pak, mun gula mangkentar ke Malang sajam bisa depak Pak. Kornorok presiden. Presiden kau napa? Kena ban patwal Pak. Patwal tada lampu merah, tada macet lah langsung roster-roster. Pasir, celah presiden sendi Indonesia. Gilu nah, thank ada. Nika pasir saya patwal kanjeng Nabi. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kadin toh gusten para malaikat, ketuan para malaikat. Teti malaikat saya jaga angin, saya jaga ondem, saya jaga ocean, saya jaga langit, saya jaga bumi. Pancan malaikat Jibril kapi. Mun bi malaikat Jibril nang malaikat cak gulian. Nabi Muhammad lah ibadah tembus Pak. Masuk akal tinggi? Oh. Saya nomor 2 beda dalil akal boleh. Ku lagi uru saya mangkada dekat dinto ngangkui kelampi Pak. Ini kan saya ngangkui bi gula. Mangken gula mulai ngangkui kelampi. Pasti sabar kelampi. Nah, gila gula saya sebelum mengakui kelampi beda bilis masuk ke kapeng gula. Pas yang kui kelampin bi gula. Pas koncengan ke bengkelan, pas mulai sabar kelampin. Pas bilis ni keluar cerita ke kancan lis. Kok giurun tar ke bengkelan. Encan bilis itong nama amat tua kaki sokon ni kini sudah pak ke bengkelan. Haram mungkung kok ada pak. Engkau ngetelen beligah, ngetelen tangkel, ngetelen petemun. Mak bisa. Bilis tak angker marcaja apa napa tak masuk akal jak sokon bilis itong nani keni tiningking masuk ke kaping gula leras gi kiampon panika boy gula ban ajunan masuk akal mangken beda pesawat secepat ketika dinto gebay na ring kafir ma marcaja tingkah gebay na pangeran kebasan pangeran jelas aki di dalam Al-Qur'an gula ban ajunan saja kudu parjaja panika seekocen keimanan bu enggi manter dan gula ban ajunan saja paleman kalem kau pura bekta keimanan Islam amin nikah bon nikah seekocen Isra beda seekocen Mi'raj jadi sekadin tau bu Isra Mi'raj ini Isra Mi'raj Isra panika dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa Mi'raj ke langit atas lah bisa kanjeng Nabi depak dak Masjidil Aqsa kanjeng Nabi Muhammad kadinto yang mbak para nabi arwahul anbiya adantos kanjeng Nabi Muhammad Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat kanjeng Nabi Muhammad kebai imam
Di saat Kanjeng Nabi Muhammad kebai imam, maka Kanjeng Nabi Muhammad andi titel Imamul Anbiya, imam para nabi. Wa sayyidul anbiya ban gustana para nabi. Pon naik ke atas tinggi. Naik panika saya kocen Mi'raj. Ada waki bi para ulama bahwa anten sampai ke langit pang petok sampai de aras ka dinto cek pon beni Kanjeng Nabi seongke tapi anten sa jalan ni kelambe bu ternyata mangken badan apa tade bade eskalator kas masuk akal apa tak masuk akal masuk akal elevator eskalator tak bade ting lareng di seongke lepas sampai ajulumbat ka budi tinggi kadis eskalator mulai lambe jelas aki ampun ternyata bade gambarna sampean cerita aki mun suarga lambe kulakun minta apa-apa datang tibi kana percaya apa tak percaya dunya bade mangken sampean terorojo langsung COD Gojek mangken dunya labi pangeran naik gambar aki dak ten kula ben ajunan sateja masuk akal kapti Kanjeng Nabi ongke langit tong langit dua pang telok pang empat pang lima pang enam pang petok singkat cerita ketemuan ben para nabi Nabi Musa Nabi Isa Nabi Ibrahim terus Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi kak dinto ongke ada Baitul Ma'mur sampai Kanjeng Nabi kak dinto ongke ada Arash sampai Kanjeng Nabi apangki serang ajunan Allah kengain Allah sengak bede di ma Allah bu ada di mana-mana ya. Engki bener kula ben sampean pane kapakun dalam pantauan Allah. Mangkan geula non lambe panapa masjid Madinah ka dinto bade masjid kiblatain. Engki masjid kiblatain. Apa napa masjid kiblatain? Kalau ditranslate ini adalah masjid dua kiblat. Cerita dalam bak Kanjeng Nabi asolat duhur tinggal oleh 2 rakaat fawalli wajhaka syatral masjidil haram sampai Kanjeng Nabi taronin wahyu pakon awal Islam lamba orang abajang menerang Islam adep ke Palestina bener adep ke Ka'bah pas Kanjeng Nabi tepana salat oleh 2 rakaat pakon adep ke Ka'bah di bulan adep ke Ka'bah Kanjeng Nabi mangkan pas bangun masjid kiblatain pas bireng Yahudi coko-coko derema Islam mak plin plan tandi pendirian monang nang surah adep ke Masjidil Aqsa setia surah adep ke Ka'bah jawab Muhammad kau orang munafik jadi kau orang Yahudi jadi ya katakan bahwa Tuhan ada di mana-mana enggi saya ngak guleban sampean ngedep ke Ka'bah beni pah nyembe Ka'bah murtad sampean menjembe Ka'bah ini ka akidah Ka'bah beni kebetoh beni pangeran tadi kula ban sampean keng perintah ngadep ke Ka'bah mun nyemben da Allah. Tadi pangeran kula ban sampean jare sarian pangeran tak kira duga. Nggih. Kula nun kabitong na obun leg kata oning. Saya ngak kula ban jare sarian pangeran. Nah, kabenyan ni saat mangken Allah ada di atas. Saya ngak ada buan sekak dinto. Pangeran panika maha socce dari tempat, maha socce dari jihad, maha socce dari zaman. Maksudnya ketipan apa? Nika Hamid nika mangken di atas. Hamid mangken nungkok kenapa? Ke korse. Korse nungkok ke panggung. Panggung nungkok ke tehal. Tehal nungkok ke tanah. Berarti a tempat dan gulu. Tapi mun Allah, saya ngak maha socce dari tempat. Hamid mangken bede adan, bede kanan, bede kirin, bede budin, bede atas, bede beban. Mun pangeran maha socce dari jihad. Mun Hamid mangken ben sampean bede jaran semiter 2 meter, pangeran maha socce dari jarak. Nika akidah polan. Mun kula mangken beri laku, bede laku, bede maren, bede 2 malam, pangeran maha socce dari zaman. Tadi cukup cek kira pikiran bani kala tak kira duga iki. Keng takut salah paham dan kulit jelas aki sekoni. Pas habeli Kanjeng Nabi Muhammad stop bi Nabi Musa. Muhammad kakinya bi perintah apa Muhammad? Jawab bi Kanjeng Nabi Musa dan gula abek ta perintah salat dari ajunan Allah berapa waktu? 50 waktu. Coba bu mun 50 waktu per 5 menit adan. Per 5 menit adan. Tak kira mampu Muhammad ummah kakek. Minta pak orang ke pangeran. Saporan na bu. 5 waktu ring bengkelan banyak tak abajang. Mak boleh entera kasih ket waktu. Kan sekadin toh. Pon minta ke orang negosiasi Muhammad. Mun pas seket waktu bu. Oleh 5 menit si alandu aden. Senisar setan mantan anyar. Kun nguncila bang aden. Tanya aman.
Bocor bi Nabi Musa, asa langkong ke Nabi Musa. Maksud apa napa? Tetile marokan bi Nabi Musa bangki, tak kira mampu madengake. Minta pak orang kanjeng Nabi, kula todus dak pangeran, bektah perintah si agung as-salatu imaduddin, bejeng kak din tepang pang agama. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama saya tanya dan kula ban ajunan sadaja lenari akhirat bejeng. Bi malaikat sampean apa bejeng gibi. Alhamdulillah malaikat rang. Tapi malaikat kula lebur asedekah. Tapi malaikat kula lebur azakat. Kula lebur ke Mekah. Kula lebur umroh percuma bi karena bejeng re paspor kake masuk ke surga. Pada ban sampean tandi paspor entar ke Singapura positif A1 tak kira masuk. Tak kira masuk mun tandi paspor thank you. Teti gelenon mun sampean ter keluar negeri kudu andi pas koper lek tak kira bisa masuk. Tapi mun sampean andi paspor resmi ben savi sana pani kesampean masuk kapi ben per koper. Mun sampean andi bajeng, mun sampean andi bajeng lema waktu beni tarawih. Beri duha, beri tahajud, pelan banyak reng mangken menika, cek kenceng ngamun salat hajat, pelan aben rejotang, keng duhur tak bejeng, keng sabun tak bejeng, tak ada adun menika, sampai na bejeng fardu kilu, tong gula mangken, gula reng lake, wajib nutup aurat reng lake, bucil sampai kato, gula mah kita akalampiin na, tak tusah. Dan gula mah kita akot cakna tak dosa. Yang penting sarong notapin bucil kata ot. Pas gula datang mangken asurbanan kelampian keng tak sarongan. Gila napa tak gila? Gila. Jadi orang aban tak teman bajang lebur wirid. Aban tak teman bajang lebur sedekah. Aban tak teman bajang lebur ke kiai. Aban tak teman bajang lebur ke mulut. Aban tak teman bejeng ampun lebur tarawih alabur panikah orang tak pate beres pak saya wajib pak ada khitabullah alal mukallafin perintah Allah atas orang-orang si mukallaf pak kula ban sampean mukallaf belik panikah kapi wajib alaksanaki perintah panapa perintah Allah sehingga termasuk solat rukun Islam bunyal Islamu ala khamsin Islam terdiri dari 5 perkara syahadati alla ilaha illallah. Pertama, anyakseen bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ben saungkeun Kanjeng Nabi Muhammad panika utusna Allah. Cukup, tak cukup bi. Saya enggak potran sampean sedeti dokter nih. Potran sampean sedeti polisi panika. Patepak gilu akidan mun mati lain are. Pakun mati ya. Saya tanya kibi malaikat, apa pangkat kaki? Bintang tong apa bintang 2? Benih. Kakek S1 apa S2 benih nikah kerokun pelengkap sarana dakwah sarana kerja pada makai gula kuliah keng coma mangken panikah benih si utama panapa si utama akidah lain hari pertanyaan nah merabbuka siapa pangeran kakek pabina kena lebay kamu nanya bukincor bi malaikat cak aja cak bayi belebay cak lai maalai jawab tak kira bisa jawab sampean mun tak uning dak wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu sampai siraki bahasa matur nomor sitong wujud badana Allah nomor 2 muhal tadana Allah terjemah kibi para kiai panika sebekali tanya akin lem kopur sampian tak hafal tak apa-apa yang penting mare mirang yang penting mare ngaji male lolos dari periksaan kadinto lenare panika akidan sampian sebekal pertanyaan akin lenare lem kopur marabbuka siapa pangeran kake tak kira bisa jawab mun sampean tak lengkap akidah. Nomor 2, waman nabiyuka? Siapa nabi kake? Tak kira bisa jawab sampean. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mun tak lengkap kudu uning. Gusti Rasulullah lahir latah hari Senin Sabuna
tanggal 12 Mekah tahun kejana nikah bu sampai ke nyanyian polan reng Madura lebur ngen singenan ayak pola lebet nyanyian menikah akidah pasera Nabi Muhammad, pasera Asman Epun, Siti Aminah, pasera Nyaman Aban, Sayyid Abdullah, pasera potran Siti Fatimah, kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kanjeng Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, panikah akidan sampian saya bekali tanyakin bi malaikat, muntak lengkap panikan jandi mangkat ke Jakarta gilo, acer panika makicak Madura, makicak Indonesia, masalah panika untuk macam kitab tugas sekiae. Maca kitab tugas ustad, tugas lora. Mun sampean tinggal makita oning maca kitab. Yang penting patepak lah kona leras lagi. On. Nomor 2 wa iqamis shalah jenengaki salat sampean. Nika kula bojeng mak. Enten tak cukup bojeng sampean. Mun sampean tak oning dek fardu-fardun. Saboran bu, sampean tak teman bojeng sunat, tapi bojeng fardu 5 waktu tapi tepak. Lebih bagus daripada lebur bojeng sunat tapi tak teman tepak. Lo teman tepak. Contohnya kasihan apa? Bab aurat tore bahas. Bab istihadah tore bahas. Bada orang bini kadin to head. Kan bila head. Umur sepanapa head. Kan jam sepanapa head. Bila 4. Sepanapa sekonin head masan head. Sepanapa lumrah na petong ngare na mare. Sepaling sekonin 24 jam. Paling banyan 15 hari 15 malam. Ampon pa ni kasampian uning dak batas. Sumpah mana sotye tanggal peto. Tanggal sangan keluar pole. Sebelum tanggal 15 pa ni kasotye. Ternyata pa ni ka head pa na mabuntan. Katipan apa sampian? Atanya ka kiai buntan. Atanya ka ustad buntan. Lapah bek tepegan. Padahal dari reng bini. Saya keluar dari reng bini. Beda 1000 jenis. Nika beda dari pote, beda dari kuning, beda dari coklat, beda dari celeng, beda coklat sekiat coklat, beda mira kecoklatan, beda mira kecelengan. Panika banyak bernandaran ring bini. Bahas bi para ulama. Panika sepudaki fik wanita sampean kudu atanya, beni kudu acer. Keng mun kejadian panika dara gula senikah, katipan apa mak? Contoh sampian lahir, maren lahir beda nifas. Sampian katiban apa si adus? Napa nampun adus dukale? Gelak sereng-reng rembi wajib adus. Orang nifas wajib adus saja dari nifas. Panapa nampun adus dukale? Napa cukup sekalian? Tanya akidah para kiai. Panika darah nifas katiban apa? Soal mun sampian tak tepak ngator darah itu. Soal ada tak sabu. Mungkin keluar darah, bi sampean tangku head, ternyata istihadah, benih head, orang istihadah wajib abajeng, wudun lain, katiban apa sampean lata abajeng, ngastete, atau bersebalik ke, aban kelanon, mungkin gak ditong ngirah tak head padahal head, sehingga katiban apa hokom darah pote, katiban apa hokom keputihan, panapan sekeluar dari reng dini, terbahas mungkin ke amas najis. Bahas lagi, napa cokop bayi kula mulia? Bahas lagi? On. Reng bini panika panapaan sekeluar dari karena banyak reng bini ki. Panapa sekeluar dari seboran abag belak kalah haya afil ilm, tadak kata zon ilmu. Panapaan sekeluar dari bini? Kemi najis tinggi, najis. Darah head najis. Keputihan najis. Pon, manih tak najis. Pon. Kelanon cemar dari budi najis, darah najis, nana najis, ampun sekeluar nana melarat, sekeluar darah melarat, mangken kelanon bahas dari baba, katipan apa mangken, beda panapa seanya mamazi, beda seanya mawazi, beda seanya ma panapa boleh, beda seanya mamani, panika panapa dan gul katipan apa abitain ma, contoh, sampian keputihan panika hokoma najis. Mun keluar keputihan hokoma wajib audu. Banyak ring bini mangken panika keputihan tak salen. Pakun sampai abajeng. Kecuali keterbiasaan selamanya keputihan kak din togelanon. Keng wajib pakun, wajib akela, wajib audu boleh. Gila kak disai sepora.
Kencang apa nih kehula ben ajunan saja. Beda wadhi, beda madhi. Madhi kak dinto apa? Pelumas cek pon reng mangken. Cairan selakran bening, selentat panika sekencang keluar, biasan keluar dereng laki atau berkeluar dereng bini. Mun lamare tero atau betepan tero panika biasan keluar. Panika seekocen pelicin gua. Nah panika ketipan apa? Hukum madhi kak dinto najis. Egi katipan apa berarti mak munten gula tedung ben lakitan gula kan pastinya keluar panika. Napa najis, napa nampun genten sepren punten kor laki bini seporah saya keluar. King mun orang lain ngampung tedungi kasura sampian pahe japok beca najis. King mun untuk kasampian benerakan sampian panika seorah. Panika katipan nika hokoma. Katipan apa mangkian hokoma masuk ke jeding tak sandalan. Soceh. Katipan apa mangkian gelanon pas tampas apa yang kiri jeding ka disa gelanon berdeca beca ka disa gela berdenga kemi berdeca beca kelet ben sampean bi sampera socce panapa najis keng saborah berarti socce tadi bereng repot agama panika gampang keng gua leban ajunan sataji terota nguning ada agama tare mangkian ka dinto pauning da agama contoh sepaling banyak salah kapraring bini dalam mukena mukena kadin tereng bini muna salat wajib nutup sakap bina badan kecuali tanang dua ben muah. Berarti mun mukenan sampean gen kak dinto gelanon. Mukenan sampean gen kak dinto berarti salat tak sah. Berarti kudu lebihin. Kudu lebih gen kak dinto. Mun takbir ternyata Allah pas asonga pah pedeng lengana tak sah. Napa boleh mangken osom mukena atas bebe. Seporan nah masjid kak dinto sumpaman bade mukena atas bebe tore gente terosen saus. Apa napa? Mun sampian ngangkuya mukena atas bebe nampun nutup lengan sampian ben leer sampian ben daden sampian. Makan banyak ring bini pung sempung ngangkui atau baos kaos ngangkui mukena atas bebe tinggal takbir Allahu Akbar akar bayi kapi bening. Katelen kapi tak sah salat. Ni kasih kudu ngastete leras ki. Dalam bab wudu sampean silahkan sampean audu tapi bersaen elena gillu bersaen maskaran gillu bersaen foundation gillu bersaen lipstick gillu kula oning kapi apa mun sampean maskaran ki tebel elena ki tebel langsung audu tasaudun sampean nikah bu sebanyak terjadi enggih pon benyar yang apa jeng obun keluar dan kulit sering ngatelen jid masjid obun keluar sehelai rambut sitong mun apa jeng keluar rambut tasa soalnya sampian mangkan ring lamban dari ngastete sampai ngakui eket enggi ngakui eket ring lamban mun nak kan adat mudahan mangken mak mikirna eket angok mikirna seket boy. Ni kemangken saya penting dan gulaban toriju toju alengki hadir mon beda pengajian sebeni edem mangan tanya aki panika fardu aina celanya bis kamak kai minta cimat kesoki beuy bu panikan patepak gilu leres gi panikan patepak bu tentang salat panika gulaban ajunan sataja mangken reng bini saya ngajak salah kaprai gi abejeng lemak waktu jeka aja make sabun jaga kol sabolo kodok iki kodok mana tanya bi tetangkeun deki tongku abejeng duha sampean kor tak usah akon not mureng tak akon not bejeng sabun sah iki tak tu mun tak akon not setusa pani kamu tak abejeng sabu iki nika bab panika aurat mare bab nutup aurat mare tore mangken bab barang se najis keluar lastare tore bab mangken gelanon bab urusan najis jak was sampean bu was panika pada setan nyaman setan walhan setan nyaman wal contoh apa-apa mun reng Madura ke jeding makna buna sandalan takok makotor lama enggih cek saking ngajidinga tade artinya dan com katiban nih kan ketika dinto kan tade abu nih tehel kapi sampean kejeding tak sandalan arten mau jeding biasan kan ibri anon najis ka desa aing gak segi aslin bagi tak ibri kasa sampean langsung ke masjid boleh kak desa tade bareng najis bahkan saya beban sandal maafu sepora kak disebi para ulama
Nikah hula abahas dari kayak tabu beni kayak mana motivi. Polan ad-dinu yusrun. Agama panika gampang. Yassiru wala tu'assiru. Pagampang jak memelarat. Arten mon orang mangken entar ke jeding tak cukup sandal pecah senikan nih. Masuk ke dalam jeding. Pas keluar nih bini acenceng. Tok ada sebab luar. Gelanon. Tok ada sebab luar takut najis. Boleh. Takut najis selakian lain. Nawaitu. Tare mare. Panika ajarna bahasa era. Nika ajarna setan. Enggi. Sampean lah cukup. Korja bejebeh, korja kong mencerokong. Enggi. Paberse. Pertanyaan ndak sampean. Sampean mon ke jeding akela ka ade napa kemi ka ade. Nika pertanyaan. Akemi ka ade pasake. Gampon, kami nuruk ampun gelo. Ben lakelan. Kasotes letes mun tak jelas kam masih aing, kam masih kemi, pahe kelet ben sarwa. Sapora. Enggi. Kula mangken apa jeung ilmu jeding. Esa, keng makro pelan beni tempat deh. Tole apa jeung ilmu jeding. Keng cuma aja sing apa jeung ilmu jeding. Esa baben nikah mangken banika. Soceh. Keng cuma pakon sandalan tak kok mau budak masjid, tak kok mau budu lama. Teti sandal banika jak kebai rukun wudu. Jak kebai fardona wudu. Enggi. Keng cokop kula ban sampean. Senga mangken saboran iki, saboran jak pegel lagi. Ore, apa napa yang mangken banika mak cek semua. Aku dungan atas saking erro kegentok ode. Nika mangken pertanyaan. Orang laki bi kanjeng Nabi Muhammad, mun orang laki melewati mata kaki saronga, mun niat sombong finar. Ya poin neraka, mun reng bini ipakon pangalelet. Cek saking bade mancon najem, sapoen bi kelam pina sampean pulan ngibir, sabora tak najis. Pulan sampean lebih penting nutup aurat daripada takok ke najis. Pertanyaannya mungkin, mun ke najis sampean mak takok, tingkap pese haram mak tak takok. Mun bade tu uman pese fajar nang de ada. Tore, ini ke pertanyaan mungkin. Anggo takok atau kok masuk ke tabu, Bu. Mun la saropia masuk ke panika, asojud cenci bunyak deui tak kare terima bi Allah. Tapi mun sampean najis, bahkan bade ulama sing yaki apa jeung nabi najis, korja lebih banyak dari sepenapa koin tak panapa okorna, ki bede sing ngokoma kisah. Kahelap bi para ulama bab najis, tapi mun pese haram sampean ngicok tempengan tada kahelap. Enggi mun ngicok non tetanggen tada kahelap pakun haram. Ngicok banyak ngicok, bedes ngicokan korek, ngicokan sandal, ngicokan tanah, ngicokan beres, ngicok tempengan, ngicok sape, tabung gas begemet ka bibi dat ngodedan saya aminan slot jeri. Ngastete panika enggi, saya ngak pese haram. Mun sampean paleman gelem kubur, andi itu saban Allah, saya ngak Allah gampang nerema. Mun sampean atobat, tapi mun sampean andi itu sakatatangkeun paleman gelem kubur atobat make sebuka le ka pangeran mun tatangkeun ka pakun minta serah pakun wajib serain mangkan sampean mun mabada tahlil anggo mikirna oh tengah semate gilu mun tahlil malai biaya nak poton nyumbang tore bagian ketatangke tuli banyak mun bereng mate sompengaki malai ke tahlil pesetir kada malai tak iliguli malai untuk nyerah otang mayit makai tahlil na sampai ke busebun mun aban tak serain otang pakun ka disa gentong amal ibadah di dalam kubur ngastete tinggal saat ibendem pah beda semak kaya saya pengajar nikah saya tanggung jawab nikah nak foto sewatuan pah nyantir go ongguan tinggi taki karoman emak kayak otang apan nah ki kelem kuburan nikah nak foto saya tak belas paling agak tiga dia saya ngak ceklik tabalik enggi ceklik tabalik saya ngak hukum panikah muda orang audu makro mana bengkang abengkang nikah makro esa keng mak orang ngaudu mana kecokop sani kebu cokopon beri nampun setengah jeding pasere sama melarat oso hilu elang pas audu laonan esona tak kiatup kabere makanya masjid bade pauduan lain menjeding malay sampean bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardan lillahi ta'ala malay bisa maca bismillah kalaban lesan mun ilmu jeding haram ja bismillah sampean
Kencang bismillah lagi. Nah, apa nikah? Tak boleh nyebut lafzul jalalah dalam jeding. Kecuali jeding abi para ulama pakon asain dulu. Cek pembeda sisan najis. Apa napa? Mak nyebut lafzul jalalah beda WC. Tare. Nikah banyak salah paham mangken. Bro, takbir bro. Allah. Berusaha pencak bu duduk nikah ada. Napa? Cekak disengangkak tanang tak wajib. Allahu Akbar. Asa nikah kulit tak ngangkat tanang. Nikah hukum asan dekep sunat, hukum mengangkat tanang sunat. Sewajib takbiratul ihram. Allahu Akbar. Cek jeng lanceng. Allahu Akbar. Saya nggak mau lebih dari alif. Alif mau nembat lebih. Banyak sahabat lelaki dekat dinto. Cek jeng lanceng, cek lah bola, lah Allahu Akbar. Niat pasana, niat zakat, niat solat, niat wudun, tak wajib bahasa Arab. Niat kaulah as-solat, duhur 4 rakaat fardon. Allahu Akbar. Marempon, bahasa Aceh nangireng. Mungkin pak butuh, mun saan ada pasah, ya jeling tang mata tak kok kening akedup. Nawaitu. Napa? Mak mau melarat. Siapa mau melarat? Orang niat pasan nikah waktu masuk dari mari maghrib, tak kudu mari tarawih sampai sebelum subuh. Nikah sak pasan sekejaki pasan saya nggak oleh aglunyuk coba. Bodoh orang ngeberak dari was-was copan tanda aglunyuk. Pak kro kunang nang dani kesare. Nikah mau berak ke agama. Kengain batas mun dari dalam kan kha. Mun lebar dari kha ipa ke dalam batal. Mun dari luar kan hak. Mun lebar dari mun dapat ke hak. Ipa masuk ke dalam batal. Teti kula ban sampean nang tenang. Nyip-cep masaan makro tak betal korja gelunyuk. Nyip-cep apa napa? Bahkan bisa tak makro bu. Mun keran laken nukolan bu. Mun ternyata acen dulu, abang rasain, takut cobik ngabur lagi, tamak kro nikah, ceng sengak peluang boleh, leras lagi, nikah sesangat elarang, cak polong tedung yang siang, mau polong tedung yang siang, pasana betal, wajib kodok, ki wajib majar fidyah, atau memajar kafarat, apa 1 bulan berturut-turut, tetimun sampai nepak sebi selake, buru ketetangkan tolong, deni. Ngastete nikah aben taho kom tekai le gila aben taho ngastete alaksanaki fardo ain zakat cek salah kapra senga si pertama pelayan gelu berasa cek repot kalaban mata uning matan petramen biasanya beri pese dalam ki kasa tak wajib yang penting sampean petran depak 3 kilo bagi ke orang seberhak masakin wal fuqara. Mun la tada boleh masakin ben fuqara karena reng mangken sampai reng ngarek ngevlog. Hai guys lagi ngarit misalnya. Melarat reng miskin mangken parengaki ge kiae. Saya tak mampu. Termasuk miskin menikah. Ata be parengaki dak gurun sampean se sibuk kalaban murok tak sempat alako. Oleh nerima zakat. Mungkin sibuk alako. Tak berhak kan itu. Ngastete gi saya ngastete kak dinto kenapa boleh nikah pun cenyak banyak mau bahas kapi tak mare gula tak leh mulai sekak dinto bu hikmana ibadah sampian salat sampian keiman sampian jaga mulen mangken sering along polong kalau menah cek lesen yasin bayi cek lesen yasin bentahlil bayi tak kerat tu ya junna Allah mon sampian salat tak tepak baru SN menikah apa SN tahlil ban ya yasin beni alarang macam yasin beni alarang amulot beni alarang atahlil cek salah faham keng saya wajib pemereka ada baru saya sunat leras ini nah saya pikir ada baru cukup bade cukup tak ada nah sen bakun lah lapar kecuali cukon kancan saya ada erbi sampean sekadin toh kurang lebih nyon sepurah wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu betul kau
informasikan sekaligus undangan dari panitia peringatan Isra Mi'raj. Kangkui lebih sempurnanya acara ngereng kesokan kangkui. Panggilan sarang doa. Oh, sarang doa. Kangkui lebih sempurnanya acara ngereng kesokan kangkui memimpin doa de Kiai Haji Amjad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi zidna ilman wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna ahibba'a fi qulubi ibadika wa 'izza'a fi 'uyunihim waj'alna wujaha'a fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahabbana wa liman ahsana ilaina wa liman asa'a ilaina wa liman adana wa liman awsana bid-du'a. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bi hurmatil Fatihah. Matur selangkong bukan kalau ngatur akidah selama semuanya Hadratul Mukarram Kiai Haji Amjad Hasan Jauhari MPD seampun kesokan menutup benda acara kadito. Mana biberi kesalahan dan kekhilafan dari badan kaulia pribadi nyon spora saya tak ada betul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rindunya daku pada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah. Rindunya daku